नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिहर पारा में लगी भीषण आग लगने से घर की महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। नमक लाने के लिए ऐसे असहाय परिवार के घर को पंटा फूरा में जला दिया गया। रसोई में आग और छत पर जूट जल गई। यह घटना मुर्शिदाबाद के हरिहर पारा बीडीओ रोड के उत्तर पारा इलाके में सोमवार सुबह करीब 9 बजे हुई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक अशरफुल शेख की पत्नी रुसोना बेबी रविवार सुबह किचन के ओवन में खाना बना रही थी। इसके बाद से आग लगातार फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसके सिर पर पानी डाला और उसे इलाज के लिए हरिहर पाड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि रुसोना बीबी किचन में खाना बना रही थी, तभी ओवन से आग फैल गई और पूरा घर जल गया। आग जलाऊ लकड़ी के ढेर में लगी। आग की भयावहता बढ़ गई। स्थानीय निवासियों ने पंप से चलने वाली मोटरों और ट्यूबवेल से पानी डालकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग में रसोई जलकर खाक हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मालूम हो कि कुछ दिन पहले आग में क्षतिग्रस्त हुए घर का मालिक विन स्टेट में काम करने गया था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। खाना बनाते वक्त इसमें आग लग गई। आग बुझाने में असमर्थ उसकी पत्नी आग देखकर होश खो बैठी। स्थानीय लोग परिवार के लिए सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं। আমি এখানটা এসে দাঁড়ালাম, সেই সময় এখানে দপদপ করে আগুন জ্বলছে দেখছি। তো আগুনটা এখন কারণ ওই মেয়েটা, যে বাড়ির, কি মেয়েটার নাম, রেক্সোনা না কি মেয়েটা, এই বাড়ির মালিক, ও রান্না করছিল আর ওখানটার পাশে ওই আগুন জ্বালান রাখা ছিল। ওই জ্বালান রাখার সঙ্গে ওখানটায় ফুলকি চলে যায়। তারপর দপদপে ধরতে গিয়ে গোটা ঘর বাড়ি যেতে যাওয়া ধরে সমস্ত সব ওইভাবে। তখন ও চিৎকার করে পালিয়ে আসে। তখন যত যা এখানকার লোক ছিল, স্থানীয় লোক, সব তখন জল টল দিয়ে ব্যবস্থা করে। তার পাশাপাশি ওই আরেকটা পাশে বাড়ি ছিল, সে বাড়িটাও ওটা আগুন ধরে গেছে, ও বাড়িটাও পুড়ে গেছে। দুটো বাড়ি পুড়েছে। অতি গরিব মানুষ একদম। মেয়েটা তো যা অবস্থা, এখন বাঁচানোরই মানে নাই। তাপে অসুস্থ হয়ে গেছে। হসপিটাল এখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এখন দেখা যাক। আপনি ছিলেন না? আমি ছিলাম না। আমার মেয়ে ছিল। আমার মেয়ে ছাড়া আমার ছোট বাচ্চা নিয়ে আমি শুনে গেছি। আজ আমি শুনছি আগুন লেগে সব পুড়ে। আগুন ওদের বাড়িতে রান্না করছে, পাশের বাড়ি রান্না করছিল, ওই আগুন থেকে আগুন লেগেছে। আমার নাম ওটা চালি দাও না গো, আল্লাহ চালাও না গো। আশরাফুলের বাড়িতে ওর স্ত্রী মানে উনুনে রান্না করছিল। করতে গিয়ে হঠাৎ মানে ঘরে আগুন ধরে যায়। তার পাশে পাটকাঠির পালা এবং ছাদে পাটকাঠির পালা ছিল, তাতে আগুন হয়ে যায় এবং চিৎকারের ফলে সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে এবং 3টে মোটর ফিট করে জল দেওয়া হয় এবং টিউবওয়েলের জল দিয়ে আগুনটা আয়ত্তের মধ্যে আনা হয়। বাড়িটা পুড়ে নামে গেছে। পাটকাঠির পালাও পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। মেয়েটা অসুস্থ, হসপিটালে নিয়ে গেল। আগুনের দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, আগুনের মানে তাপে টেনশনে বাড়িতে নাই, স্বামী নাই, তাই অসুস্থ হয়ে পড়ে হসপিটালে নিয়ে। কি নাম ওনার? रुखसाना। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।